ISPSC main campus and I'm a midwifery student, a second year ma'am. So tatangaal daw ma'am, umayak man ag health teaching about pregnancy ma'am. So ma'am, damagot man nga bulan yun ma'am nga masipog. 3 months, ma'am. Ay, so 3 months pa lang sungahan parang ang lasing ma'am. So nagpagpabakuna kayo ni ba ma'am? Kaan pa yung matuloy? Ay, nung sa bagay, 3 months pa lang, ma'am. So, adatikon ko na naman mo may pabakuna during pregnancy is today, tetanus toxoid. So, the tetanus toxoid, ma'am, katwa, pang protection kanya you as mother and the baby. So, adamang T5 nga, mamilima kayo nga matudukan ni tetanus toxoid. TT1, hingga na TT5. So, nung mga pang protection di baby at the TT1, TT2. Nung first dose mo ma'am, first booster dose, so di TT3 hingga na TT5. So as ko man ma'am, anya ba ti mahilig yung kanin kasi Nailang tasta mga mangga, nalalambis na naman. Kasi kung nagpudot, cool ma'am. Sige ngayon ma'am kung kunada di ba naman si cool kayo kasi sige pagpabawal na kanya ma'am or dahil din nakilaw nga food, dahil di raw food, kadabi nagtuungan. so as a midwifery student ma'am, ada kami nga mang health teaching nga about digitay pagpabawal da nga mabalin amin nga kanan kasi ag-digest mag-adihan nga maka-affect or kung adalat ta kanya yung ma'am mo anya di amo yung pagsaatan para kini baby. Anya pa ba ma'am ti damag mo about di panasik mo for no healthy mat lang baby. Yung recommend mga regular exercise, tatlo na mga ganak. Ay, so, the J ko ma'am, important yung panagnayin ma'am. Ay, pag napagnan, tapos dihan unay nga mabanong nabagin kasi so, thank you ma'am, time mo makapag-share na po or basit lang knowledge about the protection and for the health of your baby. Thank you.